Jambul Jala Sarkar Lengi, Sini Minister Sardamuno, Paisuk Koyate Lamsu Kabai. Dari sini 5 months kali nak operasi untuk penurunan lamsu pun sangat betul-betul sini pada ceremony pun pernah ini. Sini Jambul Jala Tangbede kagak RCS office tiap jana. Tapi 5 months kini charge semua, angga proses kan. Bapak Ibu Sebal Bangsa yang memperbaiki balai sana. Kali ini sama kami langsung dari Hong Kong yang membuat mulai. Siapa sah? Do. Dari siapa ini? Sebal ini siapa bermain? Balai yang baik sama di Sentau sini. Permanent building apa permanent di sini ya. Kami lebih lagi ya korban bagi contoh nama kisah. Abang lebih lagi kau ini sini TDID sini yang orang tu demo sampai yang sesuatu bagi. Abang lebih lagi Barat Arjun ni apa Biswajit kalau isarno yang pernah beri kau ni Jodoh kisah tak lewi ya apa pun kau boleh hendak sering shop ni Abang lebih lagi nak kau ni senior social worker BSc chairman vice chairman sorry nak kati vice chairman BSc Jambul Jala jodoh kisah ya apa problem ni all vice chairman Belajar hambai saat semua. Ini cini orang Jambul Jala kebang mah society register khaja. Cini members of tongo kebang mah society tongo. Mah society khayna engage jengage bisal goro mathango. Sudah sak hamna sini ya. Sentolo boto babe. Sini je nasik mung, sini je orthotik uparjon, এবং সোসাইটি ni bisingtui jeng society no jeng help bo khaimani. Tasingno jeng sini মন্ত্রী bete hin kok salai dong. Gujarat high state joto government ni project joto no society no yafa reja jeta cooperative society. Hospital cooperative ni doga khulok nani kei Silana Khaileka, Onok no Udbudon Khailani, Tini State ni Montri, Totha Cooperative ni Daito, Mangarang, Sukla Zoronani, Pula, Sobari Tibai, Boko, Tibu Sikla Hayin tu Kambu Kaham no Khail, Bawayan Agibo Pal Khlaijaksi, Mini Uduk Tongo, Out Tunika, Lino Monang Belai Hamai Mario. Orang sini sikla MLA klinik tu belai kerak, han kerak, borong ni darai ini adalah kau belai sini je borong ni mana yang borong rok jatuh tu kubui samang kainai members rok, mau ni bagai MLA klinik tu yang belai coba ni cuba ya baru
sini MDC kenai borong noba ang dalai hamba ya pare ani sobari ciba ya paro te oro sini secretary te joto land specs ni officer rao আর যত মেম্বার শোনো আনি সবারই চিবাই ইয়াফারি কপি যাতে ছাড়াই উসগাঙ্গ 2 তারিখ 22 তারিখ 7 নালাও কাইসা শিলানাস খাইনাই নিথাঙ্গা বম্বে ni জেনারেল ম্যানেজার না বানি বরং 16 লাখ টাকা রাং রিই কাইসা ওর जों শিলানাস খাইকা কাইসা পালা কাইরি রিকা ওর দোকান টাংনা বাগै 16 লাখ রিমানি Hangton Sibijiko, Kintu Poro Rang Kaikoyaku. Kintu Poro Rinan Gosika, Adino, General Manager Boniji Gosijak. Adino Angluka, Oro Elaka by A Elaka Belai, Hor by Chalung Jagu. Oyagra the Asuman Borsutim Ya. Ponzazar Saitas Yarimani Kali Bangsi, Payakri. Gang Sinimontri Bahaduno, Tabum is a Daito, Tiniti Puranajo. Cooperating like to Tongaino and Ani Kobong Bongaro election yang Boroke Paya. To do all the Kam Kainai Bos Hajum to Kam Kaidun, get Baki member of Paya. Into young Digler Rika, Sarhazar Tobu member, and Sarhazar member of the Boro, no Kamkai organized Kayata, near Bongo Saga. Get Take kaisa kok sanayang ang 2024 November ani kaisa cooperative ni file ba kaisa faika Shillong ni model hard khaina hene Shillong ni kaisa file faika 6 কোটি টাকা already sanction 11 কোটি ni a file borok thaka ano edisi bisingo puri gani jaga nang nai Angani sini elaras ni amil nongno tui edisi guru koi jaga nai leka oro babaisha jaga mangka hospital ni development ka pub digi jekeba hospital ni pub digi oro o jaga no si akoi January ho first ang bogno reply rohor ka ar pore ang abo tau photo kun khobor phaiya kota Shillong ni model hard hinga kai ang naika thane Rajasthano kaisa model hard nainai ni 10 din to mugang sarkani jaga nok smiche cooperative office ARCS Abonikatal Immigration Panda Ampilawa Hambaya Panai Sini Borong Manang Sini di sini executive member sini Uncle Balai Senior Ononto Dev Burma Te Paisho Pajak sini local Jotoni Khachuksa MLA sini brother Biswajit Koloy Te Khoroksa sini Borong Manang MLA Golagati Assembly Constituency ni sini Borong Manang brother Manav Dev Burma Lama khaya ni bagai barang samang kuranggai barang samang tangri bongo barang ke lakh koti didiyong kha lakh koti didiyong mane chief minister ni tamo benefit Rajya Sarkar ni tamo benefit Pradhan Mantri ni tamo benefit Nini nogo jodong income source ni lama jodi nang standard koi tangkan kai abone benefit sabon manai do family manai nari khai khayo sini A to Z kaisa society khlai kang kai cooperative society khlai kang kai 99 facilities sini bisingo changabona school to boimano nini petrol pump business khlaimano system mosok to Overhai Gujarat ne kaisa common culture naam ka every family no Gujarat